बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो दौरान परवाज़ आपकी फ़्लाइट के साथ पॉसिबली पेश आ सकती हैं। मोर दैन 30 इयर्स एक्सपीरियंस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पाकिस्तान में मेरा रहा, इस दौरान में मैंने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी हैं। जहाज़ टेक ऑफ कर गया एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतला मिली कि इस जहाज़ में एक प्लांट किया गया है। रीड माई लिप्स, मैं कंट्रोवर्शियल वर्ड्स की वजह से ये लफ्ज़ अदा नहीं करना चाहता, बट रीड माई लिप्स, प्लांट किया गया है और जो कि दौरान परवाज़ ये हादसा पेश आ सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हमने ये इन्फॉर्मेशन पायलट को कन्वे करनी होती है फ़ौरन। सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी जो कि इस्लामाबाद से जद्दा जा रही थी, तो हमने उस फ़्लाइट को ये इन्फॉर्मेशन फ़ौरन कन्वे कर दी। पायलट ने अपने चेक्स करने के बाद फैसला किया कि वो कंटिन्यू करेगा टिल कराची, और कराची में जाके वो लैंड करेगा। जब फ्लाइट जाके लैंड की, उसकी सर्च हुई तो वो चीज़ वाकई ही जहाज़ के अंदर से मिल गई। पायलट आपको ये नहीं बताएगा दौरान परवाज़ फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। आप खुद सोचिए कि कितना एक्सट्रीम पैनिक क्रिएट हो सकता है। टेक ऑफ करने के दौरान में जहाज़ को बर्ड हिट हो गई और पॉसिबली जहाज़ का कोई इंजन डैमेज हो गया या कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, और पायलट को जब ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई कि आपके टेक ऑफ करने के बाद रनवे के ऊपर से मरा हुआ परिंदा मिला है या परिंदे मिले हैं, एंड द पॉसिबिलिटी इज़ कि अगर ये इंजन पे हिट किए हैं तो कुछ इंजन के अंदर सक हो गए होंगे, और ऐसा हुआ। जब हम रनवे इंस्पेक्शंस करवाते हैं, डेड बर्ड्स रनवे के ऊपर मिल जाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने पायलट को फ़ौरन पहुंचानी होती है। तो हमने पायलट को ये इन्फॉर्मेशन फ़ौरन पहुंचा दी। उस वक्त तक इस बोइंग 737 को जो लाहौर से टेक ऑफ किया था पेशावर के लिए, उसको ये बात पता चल चुकी थी कि उसके एक इंजन में वाइब्रेशंस आ रही हैं एंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट इंजन। वो इतनी बड़ी कि उसने उसको शट डाउन कर दिया। डेड बर्ड्स लेफ़्ट साइड ऑफ द रनवे मिले थे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने उसे कन्वे की, और वही हुआ कि लेफ़्ट साइड के इंजन के अंदर बर्ड हिट हुई थी और वो इंजन दौरान परवाज़ बंद कर दिया गया। एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ जो कि पैसेंजर्स को फ़ौरन पता चल जाती है, और कॉकपिट से इसकी अनाउंसमेंट भी की जाती है। केबिन में आप ये अनाउंसमेंट सुनते हैं कि दौरान सफ़र परवाज़ नाहमवार हो सकती है। लाइट टर्बुलेंस है तो जहाज़ आपको शेक करता हुआ महसूस होता है। ज़रा ज़्यादा बम्पी हो तो फिर खूब ज़ोर ज़ोर से आपको मालूम होता है और ख़ासा ख़तरनाक सा मालूम होता है। ये तो वो टर्बुलेंस है जो कि आपको दौरान परवाज़ महसूस हो जाती है। एक टर्बुलेंस है जिसको कहते हैं कैट, CAT, क्लियर एयर टर्बुलेंस। ये अमूमन उस जगह के ऊपर पाई जाती है जहाँ पे थंडरस्टॉर्म होके हटा है। छोटे छोटे से आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म के सेल्स मौजूद हैं जिन्हें हम CB सेल्स कहते हैं। तो ये टर्बुलेंस जब पेश आएगी तो जहाज़ एकदम से अपने लेवल से थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे, जस्ट लाइक अ स्टोन, नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। आप खुद सोचिए कि पैसेंजर जो उस वक्त कैबिन के अंदर कहीं टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं या खड़े हुए हैं, कैबिन क्रू कोई चीज़ें सर्व कर रहा है, तो अगर ये टर्बुलेंस पेश आई तो जो पैसेंजर कैबिन के अंदर खड़ा हुआ है या सीट बेल्ट बांधे बगैर बैठा हुआ है, वो छत के साथ जाके खुदा न खास्ता लगेगा। और ऐसा ही हुआ। और इस टर्बुलेंस के बाद जब जहाज़ लैंड किया तो उसमें से पैसेंजर्स जो निकले बहुत ही ख़राब हालत में इसमें से बाहर निकले। दौरान परवाज़ पायलट को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी पेश आ सकती है, या फॉर दैट मैटर पायलट बहुत थका हुआ है तो वो सो गया। तो अगर वो सो गया तो आपको अखबार में बाज़ औक़ात पता चल जाता है कि दौरान परवाज़ पायलट सोता रह गया। तो ऐसा हो सकता है दोनों ही पायलट थके हुए हों। ये मैं जस्ट बाय द वे जोक नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा हुआ जो कि अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ। तो अल्लाह हाफ़िज़ है। दौरान सफ़र जहाज़ को लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई। अनटिल अनलेस कि आप उस लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी विंडो में से होता हुआ देख लें, विंग टिप के ऊपर या बॉडी के ऊपर, आपको पता नहीं चलेगा। आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन, थोड़ा सा बैंग सुनाई देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। और पायलट ने आपको कभी नहीं बताना कि हमारे जहाज़ को लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। हाँ, अगर बहुत ही प्रोमिनेंट हुई है, किसी ने क्यूरी कर ली है, क्योंकि नॉर्मली पैसेंजर्स नहीं पूछते, लेकिन एक दो बंदे ज़रूर ऐसे बैठे होते हैं जो बुला के केबिन क्रू को पूछेंगे ये अभी क्या हुआ था। तो वो फिर उनको बताना पड़ता है, अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि वी हैड अ लाइटनिंग स्ट्राइक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई ख़ास फ़र्क आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा हमने प्रैक्टिकली देखा है कि उसके नेविगेशन एंटेनास जल गए हैं, जिसके बायस नेविगेशन में उसको दुश्वारी हुई। एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट फेल हो सकता है। कोई भी इक्विपमेंट
جس کا ڈسپلے کاکپٹ کے اندر ہے وہ فیل ہو سکتا ہے اور اس کا فیلئر جہاز کے لیے ایک ایب نارمل سچویشن، ایک ایمرجنسی کریٹ کر سکتا ہے۔ کچھ انسٹرومنٹس ہیں جن کے نہ ہونے کے باوجود بھی جہاز لینڈ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کے ریسیورز اگر خراب ہو جائیں تو ایون دین نیویگیشن کے آلات کی مدد سے وہ ڈیسٹینیشن کے اوپر آ گیا ہے، اس نے رن وے دیکھ لیا ہے، تو انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم نہ ہونے کے باوجود پائلٹس بہت ٹرینڈ ہیں کہ وہ رن وے کو دیکھ کے اس کی سینٹر لائن کے اوپر آ کے اپنے آپ کو الائن کر کے اپنی ڈسینٹ پروفائل کو ٹھیک کر کے آ کے لینڈ کر سکتے ہیں۔ دیر از نتھنگ اب نارمل ان دیٹ، اور کئی دفعہ وہ اس طرح کی لینڈنگ ریکویسٹ کر کے بھی پریکٹس کے لیے کرتے رہتے ہیں، تو اٹس ویری نارمل۔ ایئر کرافٹ نے ٹیک آف کیا اور اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا، ہم نے رن وے انسپیکشن کروائی اور رن وے کے اوپر سے ہمیں ٹائر پیسز ملے، تو ہمارا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یہ ہے کہ جو ڈپارچرز ہوئے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کنوے کریں۔ اب ٹائر برسٹ کے ساتھ جہاز لینڈ کر رہا ہے تو اس کی کچھ پریکاشنز ہیں جو اس نے کرنی ہیں۔ دیکھیے اس طرح کا جہاز اگر بیڈلی ڈیمیجڈ ٹائرز کے ساتھ لینڈ کرتا ہے تو وہ لینڈنگ کے بعد رن وے پہ سے ایک طرف کو بھی جا سکتا ہے، ایسا ہوا۔ لیکن نارملی چونکہ بہت زیادہ ٹائرز ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں 1 2 3 ٹائرز پھٹ بھی جائیں تو بھی کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا، اور جہاز پریکاشنز کے ساتھ آ کے اپنی سپیڈ کم سے کم رکھتے ہوئے ٹچ ڈاؤن کرتا ہے، ہائی سپیڈ لینڈنگ نہیں کرتا، جس کے باعث جہاز عموماً سیفلی لینڈ کر جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہائیڈرولک فیلئر کی وجہ سے جہاز کے ویلز ڈاؤن نہیں ہوئے اور جہاز نے ریکویسٹ کر کے بیلی لینڈنگ یعنی ویلز کے بغیر آ کے لینڈنگ کرنے کی کوشش کی۔ 3 موقع پہ میں نے یہ چیز ہوتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کے اندر دیکھی۔ تو بیلی لینڈنگ کے لیے جب جہاز بالکل رن وے کے اوپر آ گیا، ایک آدھ دفعہ وہ ٹاور کے سامنے سے فلائی کرتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کنٹرولرز کو کہ آپ دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ ہمارے ویلز ڈاؤن ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس کے ویلز ڈاؤن ہوں تو ہم اس کو کنوے کر دیتے ہیں، اور نہیں ہیں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک وائٹل انفارمیشن ہے پائلٹ کے لیے، تو پائلٹ اس انفارمیشن کے ساتھ واپس آ کے لینڈ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ لکیلی جہاز کے ان دونوں تینوں دفعہ کے اوپر فائنل اٹیمپٹ کے اوپر اس کے ویلز ڈاؤن ہو گئے اور جہاز ٹھیک طریقے سے لینڈ کر گیا۔ ایک کنڈیشن ہے اسموک ان کاکپٹ یا فائر ان کاکپٹ۔ سول ایئر لائنر کے اندر اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے، کسی الیکٹریکل سپارک کی وجہ سے دھواں بھر جائے کاکپٹ کے اندر، آپ خود سوچئے کہ پائلٹ اس میں بیٹھ کے نہ انسٹرومنٹس دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں وہ سانس لے سکتا ہے، تو پھر فلائنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سول ایئر لائنر کے اندر اس کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ یہی واقعہ اگر ملٹری ایئر کرافٹ کے ساتھ ہو تو وہ اتنا ہائی سپیڈ ایئر کرافٹ ہوتا ہے، اس کے پاس ریکوری کے چانسز نہیں ہوتے، اور میں نے اپنی نظروں کے سامنے اس طرح کے کریش ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اس واقعے کی وجہ سے۔ لینڈنگ کے یا ٹیک آف کے دوران میں ایبرپٹ ونڈز، یہ جہاز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے جو اس کے کریش کا سبب بن سکتا ہے۔ تھنڈر سٹارم کے بعد یا تھنڈر سٹارم کے آنے سے پہلے اس دوران میں جو لینڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں یا ٹیک آف ہو رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک انتہائی کریٹیکل انفارمیشن بتانا چاہتا ہوں۔ ٹیک آف کے پہلا 1.5 منٹ اور لینڈنگ سے پہلے کے 2-2.5 منٹ، دنیا کے 95% حادثات اس پیریڈ کے دوران میں ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جہاز کا پروفائل اتنا کریٹیکل ہوتا ہے، اس کی پاور سیٹنگ اتنی کریٹیکل ہوتی ہے کہ وہ اگر کچھ ایب نارمل ہو جائے تو اس میں سے ریکور نہیں کر سکتا۔ تو اس دوران میں جہاز جو ہے اس کو حادثہ پیش آ سکتا ہے اپنے کریٹیکل پروفائل کی وجہ سے۔ اس کی سپیڈ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ وہاں سے ریکور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آلدو آج کے ماڈرن ایئر کرافٹ کے اندر بہت زبردست ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اور ان واقعات میں بہت کمی آ گئی ہے، لیکن یہ والا ٹائم پیریڈ بہت کریٹیکل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیبن کرو کوشن کرتا ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ بند کر دیجئے، اپنے موبائل فون بند کر دیجئے۔ آج کل کا ماڈرن ایئر کرافٹ فلائی بائی وائر ہے، وہ سارا سینسرز کے اوپر اور آٹومیٹڈ فلائنگ کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس وقت جو انسٹرومنٹ کے اوپر فلائنگ کر رہا ہے اور لینڈنگ کے لیے جہاز جا رہا ہے، اگر آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا موبائل، چند خواتین و حضرات لینڈنگ سے پہلے ہی اپنے ارائیول کی رپورٹ نیچے دینا چاہتے ہیں، ویری ڈینجرس۔ یہ دوسرے پیسنجرز کی سیفٹی کو کمپرومائز کرنے والی بات ہے، ہمیں اس کو ہر صورت میں کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ وائرلیس سگنل جو ہے، جہاز کی لینڈنگ انسٹرومنٹ کے جو وائرلیس سگنلز کے ساتھ جو لینڈنگ ہو رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک جہاز فائنل صحیح والی پوزیشن کے بجائے ہٹ کے دوسری طرف لینڈ کر رہا تھا۔ اٹ کین بی بیکاز آف دیز سگنلز۔ تو ہمیں یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے اور کیبن کرو کی اس انسٹرکشنز کو
ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए। थंडरस्टॉर्म से पहले या थंडरस्टॉर्म के बाद अगर इस दौरान में कोई लैंडिंग हो रही है तो जहाज़ को एबनॉर्मल विंड कंडीशंस मिल सकती हैं और ये जहाज़ के प्रोफाइल को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर हो चुका है भोजा एयरलाइन का, जो कि शॉर्ट फाइनल्स के ऊपर अबाउट 4 माइल्स टू टच डाउन उसको एक ऐसा ही टर्बुलेंस और विंड पैटर्न मिला कि जिसमें से वो रिकवर नहीं कर सका और वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ और वो जहाज़ क्रैश कर गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन डरने की बात नहीं है। अब मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अंदर टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि इस तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए पायलट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बड़े जहाज़ के पीछे अगर छोटा जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है तो उसकी वेग टर्बुलेंस, उसकी पीछे छोड़ी हुई टर्बुलेंस में जहाज़ आके तो डैमेज हो सकता है उसके पीछे अगर छोटा जहाज़ हो। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के चंद सेपरेशन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वो कंट्रोलर्स अप्लाई करते हैं। एक बड़े जहाज़ के पीछे कितने मिनट्स के बाद दूसरा जहाज़ किस कैटेगरी का है, वो किस तरह प्लेस होगा, रेडार वाला ये स्पेसिंग करके देता है ताकि जो वेग टर्बुलेंस जनरेट हुई है वो पिछले एयरक्राफ्ट को डैमेज ना करे। लिटरली ऐसा हो सकता है कि एक बोइंग 747 ने आगे से टेक ऑफ किया, उसके पीछे दूसरा छोटा जहाज़ लाइन अप कर रहा था, वेग टर्बुलेंस में वो रनवे के ऊपर ऐसे उल्टा होके गिर गया क्योंकि विंड पैटर्न इस तरह से होता है वेग टर्बुलेंस का। वो जैसे ही उसके पीछे रनवे पे लाइन अप हुआ वो जहाज़ ऐसे उल्टा होकर रनवे के ऊपर गिर गया। फ्लाइंग क्लब का जहाज़ था। एक इंतहाई खौफनाक हादसा हुआ कि एक बड़ा जहाज़ क्रूजिंग फेज के अंदर था, एमिरेट्स की एयरबस 380 थी, वो भी ठीक ठाक वेग टर्बुलेंस प्रोड्यूस करती है। तो जब वो क्रूजिंग स्टेज के ऊपर था तो नीचे से एक छोटा जेट एयरलाइनर जो कि एग्जेक्टिव एरोप्लेन था वो क्लाइम करता हुआ उसके निचले लेवल पे आया और उस वेग टर्बुलेंस में फंस गया। कैन यू बिलीव, आप पढ़ के देखिएगा गूगल पे, वो जहाज़ इस तरह पीछे उसके स्पिन हुआ, रोल हुआ, स्पिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, लेकिन आप सोचिए कि उसके अंदर क्या हुआ होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।